Tu vis que tu vas faire gilner autour de toi quand tu as mis pam taba na son netaba son skaya bon ya new il sera son la son netab arbar fin ya rien sauté de les pam tabruna un ande que c'est ne qui va faire gil kepi son benu il sera pour un ton tassi fin gil kepi bangeti ezap kanga et de pam taba la bangamti ezap kanga pana yi wara son capté pam ha ne net na taba en wera qui baya nan kenga me to pam son tasa tinemanta Antoine Yao wina mana namte pamo bruna ni wongo izawo kibare ya senta sawodo la tuti vigeto bafangile ne wodo wentile pa mataba ni usira porte na ande gomne tabo edle ben tara monsieur Yamuro Herman monsieur Yamuro ni wongo barko so tuti vigeto ba wakat leta me tina wersi wisara kibeneta ba kelempa ikilakzu. Monsieur jeune premier menti sangomoto ne ba fangil kepizo mi ya saba donc ton pour son tekayawa Antoine ne monsieur Herman Santosa pour son bene get ba fangil kapi la pour son bene ne bis ba hanna zindebe yambane ne twelamti wala trek nga tengri na were he yiwisara ti yala fangil kapi be la finse wam hum bilge bala bangeti zabra et pama son ta hatapti na taba on werse yiwisara kibe na ding pam nugo gobra tumne mante rawaye mrembeka ne bamya ifo supporter pa auto namba hamti am wilgi menga. OK mam yura Salif Kabre ton ya étoile supporter. D'accord. Voilà. Il kabe on poussa nyam dora ne ba fa get ba top kelim pa kelson e gesson a jour ne kelson a jour il kabe na li bam nugo ritrama ha tumne mante kiensa la kon daram zinya bene na goma asfa nyinga yam ya asfa yin supporter damba yam na mana benra menga sira mam yura ya kabore Idrissa ne ba wuso fa bon na mam Drilla joie télé na stade d'amour fa gilde ton ya asfa yin supporter damba be pour la bala ko journée yam he bo ton na zabra yam zakapo to ne le ba pour da téléspectateur dama fa gil baraka ne obna jinin ke la ton me choisira ya yin wisara wa yanga barako so yam petantara mi menti yam fa be ne taba fa ya ayenenga ni wongo ala mo la Antoine Drawo ala dan pour sain barka yenti bolton dunno tednajin ngomir yo d'accord yam la étoile fini le asil c'est lu le nan liba machine d'amour la libre on va pam taba Handenga tidwa ke championnat pour na lebongo mané yam 5e coupe du Faso ti zap kanga adnement 8e de finale là à Tawahan stade d'amba pour Mbuto Tore zab kanga na kengamen ti gomne yam 5e hane majestic ne RCK sente tab zabra ti nemante ya tilati équipe yimre la toron fisgi mpamen kenkar de finale là te sans gom coupe du Faso usa fami monte club rambage databa andatan dik kumbonga yariti na wulgibati bangte zap kanga sidi baltek tek 5 ne majestic ne RCK sante tabati sanangese yati équipe sa yiba fangil kepi ninkam fa ra manda pension teka andatan nampam hane yeme pam bies na ken tori ednementi balson wasa mikamanti ya ponyodo zalam bangitia nasadam sumbonte penalty rambazi maha la hane majestic nantori na entour hane RCK fangil kepi ye sene penalty rambanu rateti birambanu on majestic birambana se on RCK ntoma ha ti hane majestic na tomo ha ina menti ya hane
ne RCK penalty ning gardien wa son kokala au toto bangetia bikanga en kengene Majestic quart de finale 50 coupe du Faso donc bam ton ramène dans 15 coupe du Faso quart de finale d'amba bibon Antoine Yaogo ya sida ti yaruna zabara la wayam sulga ya stade municipal Joseph Konombo la bal kan ton yam ti zalam ti RCK katon suis Majestic katon suis cité équipe ibenet fa ton même pas bal nda tenche la katon ti tien ti bala mimti gol hamenet fa tuma atumde wanja tiro biozingi la Christian Widro katon un subiwa ti yon yati Majestic bam bal sanu fa jil keme ren bam ko bal yanga RCK yi sabab mahati bam nan inji ren Majestic wa mulga am pam sorna ceng tore ti minti équipe sa atame ndaton netaba anje wala bobo sport ne ASFB marathon eta bobo ya stade sanguli la bizana poa ti ASFB anton bio yemne zalam ti ya meti uzi bamene tema bo kayda ton ne taba ni so bare ayoko ti tema bo kay be tembo kan dama anton bio nune nasi la ya tiro bio zingi meti bala bame katon sitab ko la yam ti asfa yenga bame ka gun ken tiro bio zingi ti bala bam Royal FC City Royal FC bame daga mbi no ken so musugu la yam ti kayira ramona bam ko ngame rumna me oblole ci asfa yenga oble ko ngam timwe asfa yenga bam biwa ajib ne zalam tiniati AS police mene UAZ de gusui ti AS police ti ndoke ti hankel minute yemre bi minute yibala la police ti ndoke la wacanti lo biwa zinga mikem ti police ba man tor UAZ biwa tabo ne yibu ti kozaf me bam mene il faut ton etaba yam ti championnat wa il faut la ton la biwa tabo ne yemre la duna zabra ko zafi mana zaman ti boy atonwa ifo yibzalo reni pam surma ha na cinka de final la ti RCB bamne asek me tone ta win so way di dugla bal kan ton idam ti bamme ka ton sutab ko la watiro bio zing ma la asek me wanti kan ton RCB bio anas ne anu ne nasi ti mimti RCB bal ton ba yibu han ko nga ti asek ya bal ton yimre en ka ton su ren waya ne ba yobi la hanwa ti bamna ton ne nasi handi bana kum sing mikdam ti Majestic ya ASFB tembo kan asfa yenga AS Police kozaf pa ne aseke nan pa am sori tibala équipe so pona nanda timimti AS Douane ne sectas balla ila shiran ton na zabra la mi kamti sectas mela tara balla ton de ya coupe kafa kitamti obidien Vincent Bamballa ti rara ton nan ton ren kitamti hangi himbi ngese Bamballa ya na kamina ninga na ton wada tibala balla hanka ton sa ye tikaton ti auto ne Douane ne sectas sukma na wa passe libre équipe sa niwa d'accord et ça n'angese bal sa auto no ton ilamti 5 ne club ram ni sinda siya adam pam so ken asan nanges tum da tum modern ninga atu asorbi irinda tu yitbuning bala yati mimti D2 était deuxième division équipe yemre ndatin nda sigar balan wa quart de finale nya tembo kanti mimti uzi ne tembo ko ubi fa be deuxième division bam ni yang nda sigar wa quart de finale kada hen killa da première division équipe si nda antira taba usura ti police ne ya zerme bam nda deuxième division équipe ya zera bam la dakatin la dakami la mi tamti bam wa suis police menga minipina la wazi la siwa ti police minipini la wanta la mi wa tawantira ndo kan ligamti hanje balla on la miti so mi kadi ne laade ya zerme bamera wa me tibala il hanje bam yi sona belle 16e de finale la ren on to bondo sona bella bamera anda wa ne rabo city police pa ma juno ndo wati ko tiro bio zingi hanje wala il faut ne ko za faton lamti ya ne yo il faut ya kamti ko za ya yowa la zikanga me riamti ndarat ba mti lamti ndarat ba pamti we hanje wala bam nan toneta menga il faut ne ko za faton tap championnat wa mikemti il faut da ba haballa usone ko za fe to balla la ya tirara o patro on pa ambira masui la hanje wala no ko dom si dom papa mballa nje la tontum ta anda be no bamu ligambati umnoa ya kuza fanza balla njir ifo ngimti ala pa amda balla ndarwa kato onsi la rumnoa han pa ma shi en ya yib zalam te hanje wala Majestic ne RCK nyewa ya handa wanti kan pa ma tiba da kipsa yibe fa ya kipsin ton balle te nya me tibo sport bambi deuxième division bamne ASFB en ton etaba et si ASFB ma hawa ara alla fi raka wori da yime libra singa rubilibilifu en kitamti bamme ton to
tu dois minti ton championnat pour bunda ASBT équipe de coupe il y a équipe non coupe la coupe façon ya yime tout l'année na kitamti yime pam dabar ka de finale la len kay lamti ka bi hinam mara la nananda to lamti hinda pa so ni na lura fanye pa na lura ko RCB bam dabe yingir bil futi datin di bam na aseka la train lui mais là mi kamti fu an ka to tap tu ay tiro biwa wakati no so ya junora mi wati songa city ngewe be mi asira la junora mi minti na ramlan isikanga et faire bla d'accord ya to bu mun nazo musugum bébé bon je Antoine Kilem wersa la fin il capi ay bang bati zignal équipe anda au coupe du faso to puis il faut on ça zignal équipe de venir tenir voilà étoile africaine des zignali voilà étoile africaine des zignali wa titi avant wa même ti fon hange wala championnat pour mi kilam ti ay suna belle be nyingli bam be zo tori ingin wala sandati hanga wala bala ni bana katombo hikir wala salitasa ti wala étoile africaine de zignali ha wa ton au moins 16e de finale là ton au moins wala suna belle on a wa serré AS Police ya ngone men son ya ri elbati ya ngone men son bon yam ton wa kirsa ton min arba le sala ton yelam ti ari sala andi kapke hankali ziar ka na mtena mtimbo ya woto la balle hankali mami nda koto ngena mamdar tamti wala coup de façon quart de finale là bita pam wala 2-2 handa ta wala équipe se yibet abo et ba mina beta to zukuba ni me nek da bere bere ramba yam nek da D1 ramba yam wala D2 hanna wala 2-1 coupe du faso wala quart de finale qui demi finale abna zugu se taba wakat kanga na neka wala D1 wa jouer damba to banga bati kamwe me kaki yam we kemi bati balton me handu yam na banga bati enkit ko ro yida hawo et si tu dis hanka yidi ma wanti ASK couper l'équipe bam wa demi finale ko ya kanka 2018 à 2019 bale tenzanga la hanka yidi ma tambi ma na pour la bam wa ka demi finale la le gamti ba mera ten ton finale ya juno wa kazindo ni am wakat kanga me ngi efo yi hanka yakata d'accord monsieur Yamewo sana non bon Tony Bama ka wosro Antoine Wersa zanga jeune premier bon ya gomla yi bal mame na kenkabilfu bal kabine ne yoy pa azi coton étoile la cause fois ya étoile yoy ya woto la il na tenga meto pam hane majestic karsamba adama yano tibala so wa sawadi da men ko bam to libron wa ne hane bam me ta ne bala sin yitoto la bam me na woron ton bala pa ma soro na ken de cadre finale 5e coupe du faso ati pamba bala kayina na bala RCK équipe en ton balle winning up si ton balle bon la majestic me henda wa zabra ton mimti bondo et ya équipe van tondé au milieu de terrain tourne da chama abzada balla chama donc ton kitam ti comme ning bloc en place te souka na yite ning bondo na yile mbirigba tabla ton balle voilà milieu là bon en tout cas ton pas ma situation ramba occasion ramba la ton ka tourne suyer wa ya tir au but la ton tomba en tout cas kira win wuso on compte qualification à auto ton mais qui est tardam tan tout mais un tient tor coupe bon compétition pour un minute en tor coupe bon kawa championnat voilà ya faut me ha wi bi tient tor faut me ha wi bi tient tor voilà calcul dam kabe voilà donc ton me tor ya ton me modo da me na il pas un petit en finale on va un point contendo à ton tient dans on mi kamete eton sanda goma usofa ki hane majestic harsamba san zenko is ninga te wiligamente bamme hen wane maye ninga ya naton ambiri hane RCK te bigre wali am ko zakasuka no ya wato ni la balo bilam te fo ha wa sira neda la fo li ngambanga nge ya neda awo mambi aya kwebi amada wikambi yela dila fo li ngambanga ayela no kenal fa ngir kapi yamba yende lili ha ne majisik de ngezi ni wona nge ha zakasuka zining ha wona yo on treaty yiwa lila to bam modo be no am pimsi an tai ti hana yira be bi donc ya bien fa bam bon fa bam la ka fa bam zangi ti wa king ma ha neng wala ne balgude ma ha ti irge na to wena puin ko ba donc wena puin ko ba
nga ya woto ne ben ya sete ben me min tala bangale bidifu la katro ya zuno zange bangati ron ko ngom ti pelenti wa amin tala bangale bi la ka zuno zange bangati gardien membe ba gardien ni nga be me a lenga de wala balni ni ba na wa we balla a lenga de har no kenera amin ti wala joueur kanga amin da amwe da kwa ba wala li to donc faut même marde me nani zuno wa ti yo ensemble donc il fa gi kapi ya tourner ci wala gol goud ba un certain tourment bon et c'est zuno wa me bébé la tourne même bébé idna kelan wilgam bati bangti nam patar wakati ni si obsan na tigilga han ka de final damba nan ton wala tedam te waraison wate edwat zinka koeste ne babang hankene ka de final damba donc Antoine Yawo Santon men le on toros équipe ni si sans un kenga ka de final voilà adwat wilga ya Majestic ya ASFB AS Tema Bokin Asfa Inenga AS Police Kozaf la ASEC ya équipe sa yopoa tiyono good AS Douane Salita Soka na pa ma surma sa ton la mimti o ton mana tiraja menga nanti AS Douane Salita ton ti bala mimti no ruso ha otoa obninga AS Douane ou Salitas AS Douane bi Salitas ning voilà ning ko wa pour na yite ha wa takbala ha mi kemti ya Kozaf doit t-shirt AS Douane ou Salitas mi bati wa ti bam labna sire ti kelantiran na yiti da kosi net faji solo mi buninga hangura len tagalam tia to mana de bi tengu meti sa tan libon wa ban mi sa tan libon wa me la yor ma han tiran to ayor balla tan kay ren tedam ti kaneka na banga buninga fa na ken ne wala bal kan goy balla minti ligue de football professionnel ba metum na ya na songti ni bi da bang venra bala na to zininga la ana ko ra ninga ren de minti kaneka bala obna waya ka ran kansa el goma Salita sidna kelam pa ne bam zek ne ko bi batti ne man tizabra Salita satin mais ton nous sapkoy ne campagne coupe kafan tine man ti Salita ra sera ben yeka hana ses faction yenda izabra la Salita sondere Salita me la mi tibambe bene seulement un temps de balle raté tibam dikabe ne mo hawa bam jir quoi donc blira hana ses faction bene la balle la patol rondo ko ban koy tine man ti Salita ra bien yibne zala yo ni yilinka ding warab soro Salita no kenla wada to ton fara mi batina yito potarunda ra bamme dernière chance handa pamo wikida point tawa nzekam pass parce que wana yito ya yam to ni dar plateau zukano Sénégal équipe andaya nono tineba fa pour pabra tinono ga yokto no mo no yibu donc da to ma hati tonne l'arbre ba wato donc Salitas élimination équipe yenam panono mo hakoy bala bon tonda teka ya wa ay le nyanga ma pour bi kam tar pabata wa pa ne da pabalo ya ti sa ko mbi do ko rabe mo we bala sukilim daria ni le ko saka gando bam la famille zabra obyoka voilà on va bi fay nezal auto donc toi il a un petit bam na ya pipi bon on qualifie bon ya équipe sa yibu CS faction wetonna bam on Salita sa bama sorry tu bala bam tara point we mama hawa voilà ukonga bale yanga sirenen wala patro baziyam ti etos sportif CS faction moto ko mbayi mri ti bala o boy bal sa yibu la manzim taba yibu ren bal point we la bam misinewa jaraf mama ha bam tara point piga tibala e siti pipi balla ko ngame la o hum pour bani so zim tab zin dame yok Salita sam umwe kenga la lebale donc j'ai pas point yo ben te point ayo point o point no zabra fan tonne et transportif c'est là ou mais bio yimri ren pipi la pension tiyan to ma hawa e Salita sen hane point tabo e c'est faction et transportif c'est là ba mi hane point anu donc point nous ba ba hawa wata e biom jona yo ni te bam ne
salta si yakataba yen mama hawa ya hanji tuba yiba yakataba ti lord ba yiba ba me yakataba ren yetenam ti mama hawa wazori bal wala tout na sew to ne te le good ni ma na ye pipi ça ne pour le pour tankare mama hawa tout na wazori bal ma ya woto bala palita na sa dam ki bati enjeu kabio ne ya plus danger bala ba fa gil kebizo mkuya me ti be do fo rara ti pa mon wi ma ba yau kame hampin gamte a hutu ne na killen kin atori tin ne manti da pama ifu la asfayin nga zap kanga batit handarati ifu ramba bam me yibibu bon la tedam te ban ya ne da yimra na ton rame voilà il faut bondo asfa ya biba pamila non faut ya c'était ça mon ya bilifu la zakaya yo romli bon yel kabe donc hami kamti arena na kenga me tiwligiyam batte banti weekend na sonlo asidi hanin gihri hanke ne stade municipal wordokane tidne manti ya asfa ndebia il faut ndere donc il faut ne asfa ante taba mi meti il faut la asfa san watira taba sidi agihir hakika tapambo nti derby sen lebe pa de me ati banti a championnat a nord pisi la yob sabati san ngese droit han wilga sidi gehre te équipe sa yiba yati ninkam fa équipe fa ratame en tonte ne manti ali wa ton kenga asfa ne nganda ton il faut bi fa yemre nzalam la ton librement ha il faut me parater sac ti boy ça envoyé an babon catholique ne kam fa karate zekanuge voilà donc la handa gisbala hi totoa yati ni kam fa serada me c'est tonyi de asfaye ni rato ya me onwe il faut tabi ta men atem hampa ya voilà ça nan giswa action kanga ne menti asida ya pamila non ya man wana ya right if ya mi ta tilinyi so ya tilinyi so zitundo bala ya sabasi ya nene la tara amira ne ba fa handi go parta te furu le kia ya to na kentori yati banti sinkedne pambala anwa asfanyene pambala wa bu totore mwe la pat kingi donc ça n'a pas action n'a pas kintiraye waton ndaya saptulo yati atame lebeti sans legis wakawa menga ya poto un son ifo ramba la ya même jouer ninga ngisa handa pama pipiwa un man kerbia nyezo mbabala bon pamila pala yepa kin ya nyen le pamia la ya kawaye ton yelamtia zuno menga la ya poto un son tibal la paquet ral yelo pour ya tibante ifo mikame te bam toyame man asfa tunde c'est na ngeskane nyamanti to yela mengati ya ifo action son la auto ne kelingi bifu donc ifo tarayemre tibal la ketin dictateur tiboy asfa me nam patorsa bas ayolam koyre te nyamanti sana ngehne ba hansidin rara to yelamte tunda raté te tan wa gom asfa ne info yati sidi agihir hakika donc nyamante ya ifo bifan la awu toto donc wat handa bilgan asfa me wa un librement na wane bam me wara na tormosa un libran kenge un toron ndok hane bifa tanki ton gomnon digitore anton ya nementi tan wo gom sinkene équipe bamba biba ya équipe Burkina Faso wa kataba hasida gehir bebe gom bebe voilà et santi ngehe mikdam ti équipe sa yiba kabe sok la ngwameng balé voilà asfa nyen bifa la auto biro kadra la auto voilà biro kadra la auto donc il faut ndeng ensuite asfa ken tiroke donc ton ilam ton ken la ton libra bon ton dit quand même qu'on asfa voilà c'était asfa que point na c'est ti voilà il faut kayimren welcome to wada unti étoile ne asfa ha yekataba
obratara be mi asida la mi meti jour be soka voilà c'était nerfa gomna me ligiti mam équipe se ron mi asida la irmimti en nakay yuma yi men bi yuma won menga katete umta bisindam la équipe se yiba nerfa mi heyi toto te naite équipe me de to lui ren william te équipe se yiba obratara ya usoya sida la usama yikataba ne ba fata ya baneti bala hange wala Burkina Faso kanowa ya bamma antar shibote da muso wala woro kane andi bo wodi so me ya RCB ni ICB et si équipe wa me ti nimbuire me kerme yite en kien de bien la base ko kin tar shibote da muso emanje wala ballarara emhantanche wala kibaki to ambizini ngwa mugwabra ya ham ne wadi ba mibata ifo siboter mbibine emanje nuri to wala tribune officielle nuri to beme ko mibata ya rodo ya kiera ren hangehe ni kalamti wala équipe se yibo to ba wa championnat ba mentar championnat wa tiri ta ba fangili il faut tara tabo aso tara tabo ji obje henda taba ren liamti ya mekti asfayen rikalamento ta nora la handi minti efome mama hawo bamela fa kadron wo kitamti bamela yikar asfawa bamela bon da wende ndale rire ti wayel pa bali minti jules jembime la fura taga hawa ni mata wata powerful la fura taga hawa powerful injilmi kasakri ren usra fa handa ngita yamba je wala usra men zo ngobam ti sibata dama hange wala sibata dama ko bazi wa yati asfanya ngi sibata dama nyoko na men daga njir wala ifo sibata dama lamti kay nyoko wala otu ya temti su rabenda be bilfu wala kitam ti hange wala asfanya mama ambizini no ani ngayambala tahawda wata nyina ifua ya rikon tagamde mo haren mo men tende yela bala yamti asfayna wane supporter da ma wane bonna gangado hati ya pabla piebo la ifo ngwa yamti ya bal hawa anton 10 minute pila wana la yati ifo supporter da ma bala zimi ya sida la rabe biyo biye tibala asfanya ngam be nyingi ngwa tibam be zini bala mama asfanya rura wuto ne la ifo kenda wuto la wate donc ahan ya be nasa dambo di dadi siwa kitamti bam patolo on talafi zange la isanje wala balla asfanya talla wakato ifo talla wakato e siti to yamti asfanya ngam pam occasion muso ngato onsi ti ifo wante pam occasion songa ila ya ni pour no wante onsiwa hankare hane occasion muso yamti asfanya ngam ken muso mzangla asiril ngesa voilà yem pa muso la kato onsi bon la woni songa be mo wati ndoka e wuligamti bale fu hanto ba ngam ti wati on ko wati konge kasakade voilà lamtara damti équipe se yiba ine bala to karate ya Burkina Faso équipe beda ti ba u pa to ne tabala ba équipe mo be deuxième division be troisième division wantra ya ho yika bala mi mbati ya balbal no wa edna umpane il faut supporter la nemanti yam balala yam zinda bene yam ge balla modela yi won toto ok ça y ne barara balla ton gisra sure yi no ne équipe se yiba balla han ton toto et ton mi ngam ndingam ti sanda tum pame ti équipe se yiba kinan tal balka ngabudu championnat wa ayita ton no voilà bon ton runa wala ton barara dimarar balla pour les wane balla tout ti calibre be donc ton shumbe kanom quoi la équipe se yiba ton bal ni ngama et ton ratam ti ne ba libre ngusronwa balsa il a ton data tani ba sid bangé tu ton Burkina Kane bal ya sidia bal bayiri voilà tu ngam ton me tarabal ya organisation na man kan me ha itu bal ton me capa pour un bal pour quoi ok asfa ñen ye ne manti dimanche la yam zimbe ne wa ton yelamte hamkene ton zinc équipe ton un tout kentora yam tum dare nawa ya wonwanto ese balla asan tombum landi asan tomodel landi wala mi munte wakati ni ngam paru ko bani ayi sombi wallahi nan posé la barakoso tiam hana ngese asfanya ba hawa tala wakati ton mera bien ba la ninga wa ifo honta dundulu no tira kalle be be ne bon la masanwa yama nge ton bal kala sa ma te ka ton mbasa le ban na continue ne leblenisme be be non dundulu no mingam te
asfaka gagné da bala gagné da mi balla men ko men ya soma la wakal le ni to me ho aye katia ifo wa ta dero wa bo la kira bebe ne ya sira la ner hanka be to na manara ki ya to to ton mo no mbol zamo organiser ton men ra tiram ti efu men ne ba menga bam mi na mobiliser me wo woto ne aton wanta mik to wane ra bim na kitam ti na ba men ya to quoi donc bam me ho wane ra bim donc kitam ti ton mi wono bilu fu ti e ma mi ta ay wane ra bim ton ko wane ya ton me wane manyere aton mi woto de wala abanga zika anje nyama nge haballa ya premier militant nit katolien étoile supporter te kan hanga pour nous ho subir tout qui le mou ya bien sur le monde étoile supporter de ya manyere kan e fara min ma zang passe ya sedo est-ce que quand il y a le LQ là c'est il faut supporter de mala nyon kone bela ni da nyon kone ala mi nyon kone ya latif subhanallah ila la bur kabe danga to ni gamti sirisi kan ya so bela ka ton bela la ya no le rahma yo porare ton ki sida ni no le équipe jirge ben kan le an kan yam ne wandi am ngem gesen gi balni kasa ka la du pas le nyok so ma wala ala la ba le te le ba kan ki te jouer mal balla tawra san di campagne bon ya yeleman pour mbe ni dara na ni ratelam kane balla ba be no balba ba mabuda ratadam ya nana wusu ratra ya yi fa bono poto wala na tiren wala la pipi balla me awon ya ma no ba ya pore donc ça veut dire boumouzindo aye ba ya poto la view wa pena fa benjire aye la bamba avant me yetiani haya bebti ko yele jouer la tiani kiki bon allez man tere me ton kati ti le jouer la ti wona la il kan ba berga wa watamda oui ton jeta bal sa me ngami meti bal point occasion na men hiro to me ngami ti wati rata la me donc ya ton me chaza pour to mo moto no bala na yelo wisi kali jouer me ngami en le bron yina mana reporter me ngaye lam ti runda bam da serana ngaye la balle la défaut men yi nanenge bala yem pam occasion le nisbo men rata yisu pa no mi la bam nan tuma me pour rien to on kuli won wala yela bam boud sanda quoi ti ton me suru no ne ba bala runde nga ben ken quoi ton yi ga wo ronga ken la ba me kibe o hayi toto ni ga royal top trainer able gagner la me ton ko bu ne ba ta ba gagner wati ro bi quoi parce que il faut ne asfaya aya wa zap point yi ka tan kar parbe yi yam di parbe yi ba na man portale yo ham bugda bang to yo mesitum la il faut ne asfaya hanange riwa mana podio rio namje wanda ya habli mana podio yele yamma la ya wa ngandu la ronda wa kengra pa iponioro ya libera iponioro no kenga ya ngamba tan pa ko wala sukanga ton libera ndere sukanga pa mona ton yimi mona ni mobili ngili wo to to bi kan abelam te nugubi bon nugubi nukala bon bodo mo bedere donc to yi mona mo sa voilà donc to yi mi mona at américain faut que la hanangeri wa me asfa organisation ira étoile en matière de supporters d'ama ba wanda ya hange asfa drapeau d'ama pititere wa zanga lazini hanna pierre wayam da torsa il faut asfa ayawa sidia derby pour la fasiko hanangi ne ba hanke ranna balla ta ne tout la ko so pe la zaka ri wana ne ko coronavirus ta ne tout se yibla zaka ton taramti équipe sa ya sira ya Antoine Hela équipe parlons wa tar supporter dans la équipe se yiba la boum mais na les torti ton empire union de supporters des étalons asfani étoile tout mamé au supporter dans moi un créer fair play parce que équipe se yiba ha zabata sa bangeti bon hanan zabata zikanga na quel profite même pierre supporter dans ma étoile il faut ni asfa obsil mana la rakir sisira rakir kabe zabri ban sirtaba sidiarim te équipe sa taba li kambi kam te championnat pour zabakale wo
sigin paba ka woy sinon pina yi pan gilan ki port 10 before le port combien ka bangi bi fait la police zikanga ina pierre la mais zikanga e mo nda tan pa hapo mai di ane ya centre ligue professionnelle là et de bang ya city équipes me be miti ne ba bonti wa équipe beta la ya wa Antoine ya go on to mama hawa banganti efoni asfa han tawde bala nord kataka ton goma plateau zukane en wilgidi ti ni ba yita ti bala ton championnat wa a kompoka team me a no kenra team me yim sanda te balin gesi wa championnat wa c'est de mettre ligue professionnelle là longom ti efone asfa da yekataba it mimi ti handik wala radio ramba dik wala télévision ramba dik wala wala internet pour menga pam se ren jahame bala ton tuen mane équipe bamba bi yiba ni bembe mentro san wazi en po hadonwa ya ne bin yi nin kurkoi hata ifo aswa kai me han kapa me kasira ne ba wo menga ba menga na talbilibilu ne ko amala han talbilibilu fu tiyamo mikti bala no kinul kingam hani mam ligue professionnelle la serda me longo minga hankir ifo aswa abrali ne ti obibe hawo yekataba sefa bo mo ko adum na yi anayi pe nori na kilin kiton balla pam ton championnat wa pa ton coupe du faso wa la balle sa taba pa ngiso bon la ha wi de bab kelon wi de balwa parce que pour lui ram yekta dindaro wa isfane AS police ton itala ha tarbale président yamwe torenye police to au pile grade la soda ni police ha toren ti 80 pam il faut asfa nombre bon longo mpazini donc dans la kelon wi de bala to chargé de communication la ma mal championnat wa ne ba ton kenga bala mami ratin kelan pasa ko be ne won wala yam to rati mami yuma kawoy la hange ton no zinuna wa supporter asfa ya wen ma ni kiem kudkuni yinga parce que ti wa kat kanga ti boy panda ti asfa e fu tonde ba fa yi wa ro ko fu mim ti bu mon betenga basi meto pousse fo mim ti bu mon betenga to bunti derby kun Sergio ani remba bebsi dinga dunna rami ndika bebi o woto no menga para saka woto ne drapeau ramba ya kar bon mona ma fi woto no to to ya bono ya yi wone ton aswo we niki mo wa ndika mobile saka woto ne wadni asfa yelo to ne konta yam bon mona ma ti yam ponto no we enke lam pabe we donc le rundo no yel kan men kale be fanyeta meti neba men wuso abetam te bambe balla poko bam no balla la hanta yirme nga parate de wa men to ni jine ngi hon wala to ne jin sonro to ya burkina balla we na le ba men de na sada mo donc kama men katin bang ton balla ya to yi donc longoma abe li professionnel wa abe fédération wa la be ton men sa pour moi yam san gese ma mezi wa salifi wa ya efonera ton yeta table réseaux sociaux ma pour mana asfanya non commentaire de ba me mana de il faut commentaire parce que tout na team bilfu réseaux sociaux ra mwame donc yam ha mana roto na ti ne ba menwa so konge asfa efu wa menga bo akale o pinati ne ba keto monno na ton bebe we yam me ha wa wo no imiki do neti bal ketembe quoi bala jouer dans ma hambi rundu nan toro wa banda ta me ya tono to le 12e homme be kane pusu de bamwe bammen han wona men yeti ya zaman be pore ti asfa yena zaman be pore nza drapeau la mala pabar gemiramba kota mamme pelen kyari to bratin kenge waka za ba wa ya ifu la yel kan hanka be atum be le kide mbalam pa de baba handa bob créer sans de touri nanki d'accord am te pas bombe ne OK mundigam ti ton problème runo mami tara ayila gwama ton ba hamen ti ne da to yiden yelle antar gwama ratu nigam ti bwen ton ba hamen to libna sara wa yiri te kilomètre a zani ton zarum nyinga wa anafa men mam panen yore mam tara vugri mam zimi nangu nir serabu nan kelejine ngebal final bitma nyinga bon mam supporter la mam plus dans même championnat kawa nyinga équipe barara ton de finale UEFA telam tia Marseille ne Atlético Madrid final tu ton zini woto ne wa
qui goma tu moment où on a les ton championnat là sur ton championnat est-ce que ça action BBT n'est pas applaudissé am quel mu connaît wala yeba terrain wa mam mu connaît mam min kwabe gomne la mam tijike wala mam la fo tout ça la yori ya Burkina neda la sabat fo yira fo kenga men ti panye action la fotizi manati action bika mam sulu yikane dunga ton kan la ton ken stade quoi woto ya woto la handa tela wa ton yikirin ken stade wa ya ton kan nenga ton tu des équipe sa voyage de la droite dunga ton kan nenga ton men ngwen ram poro ton championnat ton ngwen ram poro ton men kan nenga nyam pas ni problème c'est dans championnat mama azuga a sibra soma de sibra mo nge tora ne ba na sambe bia numbe tora para maka yitaba hali ba nge poro ame kam na siga donc nge bi sud ba me pila ton championnat men signe ton campagne auto bal ne be il faut asfayer nang balarare diamanti président de la fédération burkinabé de football la Zimbabwe Lazare Bansé Zimbabwe nemanti bammeng ne asfaye nang PCA wanda kilen kartaba monsieur Bewende Arma Bewende bamanda en kartaba donc to yelam bamme hinsin bene wa obia me la to nemanti bamme gada bumbu na waje son wato te torti wakat fan bi stan wa yiti balla wotone bubton ti neba ton zindi ba to yeri nemati président des supporters monsieur Amoura Mbabzinda bene parce que yamanje union nationale des supporters président ya ablase yambo bamya asfa président des supporters on pourra wana matenga bingara ya naba kamnaba ya nuru bamda étoile donc hanan libonge union de supporters bemenga ton menga tar réunion menga yamiklam tira kira zo singame troupe d'animation ame fa bébé ne club ma fa bébé ne donc hané union supporters da mawengoa tiram ti yel kan kali soma apale be rakira kille ya rakiro ton handa gomda bala rakiro nga bala rakiro d'accord yel kabe na kenga masin damo la libron wa pam taba te nemanti bala so wansa wat pama efo karsamba a Gaston Bakala to bo wilgit hane bamme sen ya bala asin yitoto titi pamba ton la tara chance na gagner balle la balle ba tout ton puis point de manetaba ton me réclamer ni musa yibo parce que ton me ngara rambe situation pourra mboda na lebran wa championnat kanga pourra mais actuellement face à l'équipe kanga ton 1-0 donc ça veut dire que le retour ba men wata gonfler la main on va aller gagner unité on da gagner ton ran ka ereri ton men wa ya na unité pipi ton période mais bumbil honda pour ton me raten le me ressaisir mais c'est pas grave. Match nul, il faut réclamer et n'importe pas bureau. Teramete fagil kepi a waton honda gom kane wat nanki lampa be na tit pa ma asfanyen capitaine Mustafa Ouedraogo te bamme wilgida bala son yi toto la bamme son lebengate bala ni son watati te pa man kila match nul ya bon kate éducation mais akade bana ngo tondo ni éducation mais là ya match nul mais ya soma nte ya soma uso balle ni kayila na ya surtout en premier mi-temps kayiri ni ton ka ke balle toto ila deuxième mi-temps wa ton me ke me ngomni taba ton le ya ni yiwa balle zimera me na ton wa encaisser mais ton wa encaisser ina motive son ma ton yikina shi aka ton occasion ma yiwu so la ton ratam ina so ba ya balle ka ton ni balle tina zu donc ton ka gombe kami yana maran gombe ne yaye an kare ton da kon da ton balle zu donc na akara à la fin balle na ka petit mais balle na ka c'est to ilam ta sama sa te nemanti han kavere wal bumbato fone asfa c'est que ne championnat wa derby wa kale coupe du faso ba le coupe du faso donc na ti pa amte minita yemre la libron wa tentin nemanti wakata me tara zoise bon han da gom supporter da magoma amateur wa stadion
han ka supporter san han kami wata zindi ba ha san ta zindi datun le ko aswaner gomne la étoile ne na zingade ba hene ta sana ne étoile supporter voilà han kare bani lero ma nge wa yo gugu la étoile ne ba ngiram ti sana wa yikan tim zi voilà sinon ton étoile les abraka les supporters de ma point donc mi ya bon bala voilà salam bata wala ya auto c'est Anthony am saka bami voilà azam ya bi ya zak so ba yemre ya ton yo donc ya ne dan ko ya men ya ton yo Ambazaban ta de finale tonda la tanya mun furi la tuma mi kam tiem ma jira tondo donc tan ba pour tan bo pour yang donc ton ba yamba Adai vous devez le temps William Tibante Hami Kamante AFO la Asfati Rataba ti Ponyodo le ya derby nemante AS Police ne Isfa Watanda Gonda Bamete Rataba sinkene anor pisi la Ayuba sisana ngesa balla beno me aya ayi gehere la bon ya wasunda wilga ya ti supporter dam ne patolo wa la dial mi me tetana ngesa bal kanga nyeme aya derbiato bala ya soda han yektaba donc da tenda miete be wa mena yi gehere la bon baso nyamante 5 joueur damba ninkam fa wilga asan ya saba nemante hasida ya isfa ampam hane sumbonte occasion kanga nemante joueur ame yeme ra gehamba tia tileta motorti ya ken yuka pora dal kelinye nyeme yi bifu 5 ne ba sana AS Police la isfa san anye kataba donc yemri on kon isfa zalam on kon AS Police donc na kelen kenga men torompa ma Antoine Ilbudo ya hane isfa karsa podra wilgda hane bam hemtara de ken balla sonwa sawa azim zaman tibala yamim tibala kanga ya genegeri ya poli ha ya suda donc kitam ti zabra balla ngada managara kabe ya victoire balan la tondara sokol ya ton mi sokol semaine pour ton mimti AS Police mi ton de chama ton man modern ni wa ton yenda da tiron zugu pas ma occasion ramba ton subi yenga la don da tin su chama yido to ne la wanzi mu bien ame kasa bar ko han pam ta ba ko ro wona baraka la nali to mam passé na ilenti wat bi ne re yiro to joueur ha ton ni blamti na yi baltek la reality lati ni ba fa gata ba la pour yi weekend me ngaramba na yilim nganya AS Police la zabra ton ge hame fa gata ba en tout cas solidarité on yara be me zutu me en tout cas weekend me nga fa zangara be mi kitamti ton mi lo ka ni 3 points vous serez en baraka tout me ken kenga tor d'accord sami comment tu tournes deuxième sabine edna ki lampa ne balkangati ne onta drissa widro bam ya AS Police karsamba balla sunwan sawa bam me wilgi do bam me ta 75 ne balla ne manti bam ko ngame bam yi wan sawa ya zalam on ko bamba yimre on ko isfa donc drissa widro bam me wilgi do bam me ta had ne balla sin ya sabati tipamba bon ya sida tonna wa mena Pame 3 points la yameng minti Islani Police akabal wataway voilà ya nasara mbonti derby on donc zabra buningen kiosa am tenam ti joueur de maninga ya mo antine na buen isfatile donc yel kanga kile mane ti ton joueur runa aka yiwa pilin ankane manje balla e tome la zuno me pazine pas ma occasion suit ton me pas ma la papa me suit donc tenam ti na félicite à Isfa ton ratondo alewa ton ndara ton suivi to pardon dokre runa wa bama ton tondo objuno yi ratondo ya libera zuno comme comment tu judo Isfa zuno ra yi de AS Police so kanga oui donc il am tia zuno ya ton da go mama hawa hange biu menga zuno na rabe no gardien hier ça mène man faute défenseur à calibre wa donc avant il a assis de zuno na tout non
D'accord. Le etsan qui l'ont pas bien n'aimanté AS RCK ne AS Douane mais yekata ba 5 ne championnat à nord pisi la yobon saba ti n'aimanté sangom na AS Douane n'aimanté runa bam me be zugu ndatan qui l'ont pas bien ton ken tawri rel san nangese nanyamba ti balkanga aka gal bal sna yire bala AS Douane pendant siré ne toumday donc ne manti PPB fa la a autoto san nangisme sans sida sac da gero te bifa nasa dam ki batte ya propre ya soma ya parler donc renkat kangama ya ti dwili gamte ya ti RCK me bam me to la serda me librement sans wa ton donc bifa la bon parmi hana toto la nemante balla son wa ambe apila yiba mi kamante bam ton rame na ndok hane bifa nemante sans wa kentawri mi kamante balla a sensidi bumla ni ngaki tamante AS Douane na libéré na ton mosan san giska ne nyamante a wonu zindi la bon juno san na re wakat ninga bon mi ya bon quoi donc qui tamante payande donc ye hane bifu bon balla qui est un dictateur de balla tibon mi kamante ya te ya gemengeru tono rilame voilà donc il y a mohatia ya AS Douane donc AS Douane la handa suiti nugnara la mikamante arbitre payande donc yibu on kon AS Douane yemre on kon RCK la nan passa yeti bala bon tibon balla yi biata bon kon AS Douane za yemre on kon RCK donc ça nangese mikramte AS Douane sumbe zugu pa zalam yingi non kazal mi mam da tan mi ni ngawa ya mi eti zunora bange balea ade we rum sa nya twasa twa ka wati ni zete ga kana ya hala apana ya la donc ya yele kanawa ya yamu kimenga bala fo me kinwa bala fo mi na lamzo me ngatoto wo me ngatoto le ban kulli zete bala hankali bala ya wulum hanye twasa twa pa ku ni zete ya hani bala ya woto ne nyama na ndela no keneninga antore ti équipe ndam patiti am la mana yeninga wa ti am ton mana yelkanga bayam zamingo ni wala zanti kwala mala dona namba abela mkela me magique ti voilà ti won nugo tuma na ba ni fa na ba no wa ba ti nugo to ya kamba yin lake nyamba yande nugo to ya kamba yin lake fangil kapi na rame lamti wala isfa police douane RCK en yektaba bon c'est des balatek la petite douane ngwa douane balla c'est des talapanga ti bala bietabo ne kaudo ya bietabo na orgama yonge RCK balla yamange wala balninga obna ndanga ton no kenen ninga yo na vusu yika yamange wala RCK balla tout le monde en twist mais tout le monde ya balniri bon la mana wanti bon it kami quoi non tintin to haben bati han dikola RCK it mimti RCK har kanwa optara bal karsam karsam songo amuma ya neda net hamni bala internet mi bade ne kitam ti handi kin wadi kan azoba te suka tara neba la bisuid kabe o tara net ta bonta bom biya ya to kongole ni kan azoba bam dawa ni kan azoba tum nga handa sera andumai kitam ti walu zabra minga ba balan da sera shu la pato shu kitam ti RCK hanka wayu ndo wamba hamtu bam je na mana to on pam na to shu bi dama kada bal yu ko be soma difanta na kenga soma la bisuid kabe et ça n'entendez bal ça son week-end ya ti William t 5 résultat ramba fangil kepi bangeti efo ne asfanye ngmana ponyo do yemre vitesse nyoka ane
vitesse ka ne asek man bia ayibne zalam ASFB we Royal B fayne zalam AS douane we RCK bia tamne ayemre AS police ne isfat tombi fayne zalam Raimo nen Leopard mana yemre RCB ne kozaf mana yemre izo ne majestic temo me majestic tombi yibu ne ayemre AS Sonabel ne Salitasa yenda ya bal sans water sans quel nam William 50 dans classement ya ti bank AS Sonabel Mbetori en genda même point pina la yobe isfa be ya yibin sab même point pina la anu AS douane ya ta sab même point pina la nasi Salitasna sabba ne point pisna la yibu majestic ya nous sab même point pistan la yopoe RCB ya yobe sab même point pistan la nous asanye nan ya yopoe sababa metara point pistan la nous la ya biram bazing mahan yitaba Royal FC ya ni sab même point pistan la nasi AS police ya ouais sab même point pistan la tabo ASEC ya ping sab même point pistan la tabo RCK ya pila yimre sababa metara point pistan la tabo ya biram ba mahan yitaba efo ya pila yibin saba ne point pistan la yibu Leopard ya pila tabo sab ne point pisi la ouais izo ya pila na sab ne point pisi la yopoe ASFP ya pila nu saba ne point pisi la yopoe donc ya biram ba bamne izo fa ya point même point la biram ba mahan yitaba Vitesse FC ya pila yo sabzingin labbe non point pisi la yobe raimo ya pila yo point sabzingin labbe ba metara point pisi la yobe la biramba zingin kozaf ya pila ni sabara tete ba mombe porin non point pisi la yibu donc ton yelamte de la raimo libon gesam pari hantara kanando kubani lal ya tumda la ototo et santoyen to pa bala ya tibanti 5 ne sene weekend balramba fa hantawan ya ti banti stade mabuto to fa i gehre la hantongi da ya ifo asfa yenanga sante taba yenda sidia bal yebal minti bam me hawati taba sidia gehre menga donc ne manti wakata me te na wa kengante en postaba ratame league super league européenne no gomni so gombono ni simbe bi wala wakata tame la ton yelamte ton yamte pagun he ton mataba banga banama na te hankari bala ne ba mehen data ya ton pam balsa gete kauto ngala ya auto tv vunvuna ngema na itamto obi milliard